أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. धड़कन ने दिल लगा के कहा या अली मदद, सांसों ने गुनगुना के कहा या अली मदद। अस्हाब थे खुदा था तो फिर मुस्तफ़ा ने यूं खैबर पे क्यों था जाकर कहा या अली मदद। बरादरान ईमानी व खाहरान गामला सलाम अर्ज बेद दोजुक पेनु ईद गदीर जाला ngalaन ची बियारगुस इन लई मुहिम अमाल ची बख्शियत दो कबल अज वक़्त तवज्जो गई पे ज़रूरतियत। ईद गदीर जोक पे जक्ची कायनादिन आदम दन बिकना दुनिया दन बिकना दिरिंग तक تا قیامت تک ترمن پو ईद गदीर जाप जोक पे जक्ची ओम फमत व आइंदा मिओम इन وانا دي عظيم جاق بوفري أعمال تي ماتنا فهريس توريكا ختم الله جفل بيت. أول عمل بو إنه غسل، أول كا غسل إن نسرس كا روزة إن اگر سوچگسی غدیر جالا روزه دو ناره لون يشسومي گناه کفارینو چرد، یعنی لون يشسومي گناه ختم گرس. یا روایت چینو حج عمره ویگه ملینکون فید بی اجر بیاد. سوچی ایده غدیر جالا روزه دوهنم حج ویگه عمره ویگه ملینکون فید بی اجر بیاد. دو وجود کنو گنگ مپته مهم پو دی فعرکات نسب این دن عظیم عمل چک تاحال گا عبادت چینو گا هیچینو اون فهمت گا اعیاد گا ایچی باهرینو گا ایمی ولادت چی باهرینو گا تاریخینو ذکر سون فهمت غدیر جالبیت پی دیفی حرکات نسکو دیو اجر و ثواب و حیرانیت انسان پی حرکات نس انجو الحمد جکتو قل هو الله پفچو قل هو الله پفچو چم جک پینو انا انزلنا پفچو دو جک پینو آیت الکرسی پفچو دیو دوسرے رکعت پینو سان یانگی حسابو. بس اول رکعت پینو الحمد پی جک پینو قل هو الله انا انزلنا آیت الکرسی پفچو دوسرے رکعت پینو سان یانگی حسابو. اگر سوچگسی دیپیاق پو بیس نارک ایک لاک حجی ملینکیون فید بی اجر بجد. ایک لاک حجی ایک لاک عمره یعنی غلط تم چسو ایک لاک حجی ایک لاک عمره. انسان حج چک ملدن مچی مشکلات کن حج دفعه چک سونو هانسن پتمت قبول گوره یا گوامت شرائط سانس تنن یا تنمت چی قسم ملینکیون. لیکن دی فعرکات نسکو اگر سوچی ملینکیون نارک ایک لاک حجی ایک لاک عمره ملینکیون فید بی اجر پو یدر امام رضای فیق پسی کسل بیومد. گوانا دی فیق پو چان فرح مد دیو پیگه بیوس پیشنی که بیوس دو پهر بیوس لیکن اختانی یتی تیمپو پیشن گوالا ادا گنتا ید زرینچین دی فیق پو بیوس ریوت. دو سونجون مهم اعمال کننا چک پو دونشی دانا اید غدیر روز زینت این زینت بس دو پی جق این گنج صارفا گنچس گن میت پی جق این اصلاح بس دو پی جق این گوانا سنین ما گنچس شی گونه چان اصلاح چی ما بیا مارنا گونا پون بس دو پی ده جق چی من دونه چی پو تبسمی که دو پو خوشحال گنچن تدکا گن رگانو گن سکین ترین دو پی در جق چی این اید غدیر جالا خاون سے اید غدیر جالا آدم پرون بس دو پی دن جاکچی من دونه چیک پو اید غدیر جالا هدیه من مجاکچی این مثلا ساعت اون لا قوم قبیله لا رشته دار لا سنین دون لا هدیه منت مثلا لباس منت یا جوراب منت یا فرض بس کپڑے منت یا دون سو پو پینه منت ایدی زره گوانم دومین می پی دن جاکچی این اید غدیر جالا چیک چی عفو بیت پی جاک این سلی رحم اگر چریت نارک دونه دسته توت بیت پی دن جاکچی این مولا امیر فیاپوسی کسل بیون اگر سوچی نی بارینو چیزی بیجی اگر زمداری کنن نی بارینو چیز چیک زمداری کن نارک
nga kwelusunu chisi biji nga zimedar kudat nge barinu kosu kurbet bir zimedari için selere henne de tut lam yapo agar dosu chi marin kyona nga de şahs barinu chisi biji nga zimedar kudat chik posu qom qabilovinu aziz ringjan jaspa bese zindagi biyat pachik nis araska maldar nis sum araska tula onur sum bijir araska hashke beheshtin tonchuk bet bir zimedari nga kurat bas bjupasayan azim amelchi majjude gwana ide gadir jala agar selere hemne dese chariyat narik dejala tutbi denecakçi in ide gadir jala mu'min çikçine dese mübarek bal kurbe yetbijak in diyor baqida İmam Raza fi azim khutbe kasalbun yungame denu İmam Mesih kasalbun faypi matlab çikin ide gadir jala mübarek bad zirin nanu mübarek badile kurbe yetbijakçi in diyor ide gadir tsenu zikr sunsi ngati baltistaninu ide norozla nankunu mübarek le kurat andala rangtang se yan yon sopo trobele kale tomat kharching bese pung pang ur arbiyet bahalan ki de hesapı le çoğu içi samen lekin diğer tamam kharçu gamı ide gadir jala malikum ci hesapı sevapyet ci hesapı molay kasal papika amel sun noroz biyet diye kharçu gamı diğer khatmat gama dopatse poksum tale ide gadir jala bayat malin kyomet bi denecak çekin ide gadir jala salvat mahmud ahmet bizakin salvat mahmud ingen bir hesapı salvat ziyada tondur ide gadir jala zakas min akadika zakas min mila da'vat bis denecak çin ide gadir jala adr tanso hoşbudar bes dugzurat mawlasi ide gadir jala nam fulflon la wasat min yani nanu fulflon la balbiskun la ahliyola mesela şabek könse palpurut könse don zacasu tumcasu lunun don hoşhali yani wasat min zere kasal bimat ide gadir jala agar suçi dirham çik yani mul çik agar ekam mihnarek ek lak rupiya khodasi do badalnun ata bello ek lah min panotsos mulçik harca behne ek la harca besbetbi acır payıdır kasal bimat agar suçi ide gadir jala mu'min la zaças min naret tamamı anbiya la zaças min pitbi acır payıdır kasal bimat ve İmam Sadi fi apa kasal bimat agar suçi ide gadir çindir betbu muzin son finu nemi firistigan kun 10 senede insandan else lafrat min pa daf'at jongas de mu'min pana dese laqba min pa çünkü ide gadir ma'rifat son fafari ci hesap azim jaqçikin cazasına redi ide gadir roze vilayetin roze hakimiyetin ide gadir şemse imamet şemse vilayet bu ufuk hicazin şeret tamam kainat roşan son fetbi dejak bu in İslam kamil son fetbi jak bu in Xuda tatbi jak bu in din mukammal son fetbi jak bu in itmam ni'mat son fetbi jak bu in gwana dijak bu çok bu azim jakçi kainadin on famet ide gadir so jakçimet şabaqadir so sançimet gwana inşallah di zikr besvet bu ide gadir jala malin kumet bi amal kun in Xuda inşallah adan gamal di amal kun malin kumi tawfiq sunşik amin ya rabbal alemin ve selamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.